تمام قسم دی حمد و ثنا اور کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے اور انگن بے شمار لا تعداد درود و سلام سرور کائنات ہادی سبل ختم الرسل سید المرسلین خاتم النبیین آمنہ دے لال فاطمہ دے باپ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات پر میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں پردہ دار معززات میری ماؤں میری بہنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کو کہ اللہ رب رحمان مینوں صحیح قرآن و حدیث بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اساتذہ حضرات نو سن سنا کے سمجھ کے اس دے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے بھائیوں بزرگوں دوستوں سورۃ الحج 17واں پارہ اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا اے میرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض اللہ فرما رہے ہیں جو کچھ زمینہ اور آسمانہ دے اندر ہے سب دے سب ہر چیز اللہ ذوالجلال نو سجدہ کر دے دے الم تر ان اللہ یسجد لہ زمین دے اندر جو موجود ہے زمین دے ذرے درخت اور جو بھی رب نے پیدا فرمایا ہے الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض اور جو کچھ زمین اندر ہے اور جو کچھ آسمانہ دے اندر ہے سب دے سب رب نو سجدہ کر دے لے تو میرے بھائیوں یہ دے اندر ہوائی مخلوق ہوئے نورانی مخلوق ہوئے اور دیگر جنیاں بھی مخلوقات نے سب دیاں سب جاندار بے جان سب رب نو سجدہ کر دیاں نے اپنے خالق نو یاد کر دیاں نے اپنے خالق کر کے سجدہ ریز ہو جاندیاں نے تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا والشمس والقمر سونیا اے سورج اور چند اے بھی میں رب العالمین نو سجدہ کر دے والنجوم اور آسمان دے جننے بھی ستارے نے وہ بھی رب نو سجدہ کر دے نے والجبال اور جننے بھی پہاڑ نے وہ بھی سارے دے سارے رب نو سجدہ کر دے نے والشجر تے جننے بھی درخت نے وہ بھی سارے رب نو سجدہ کر دے نے والدواب اے دے علاوہ جنیاں بھی چیزاں مخلوقات نے سب دیاں سب رب العالمین نو سجدہ کر دیاں نے اگے رب العالمین نے فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ اور انہاں وچوں اکثر لوگ میں رب العالمین نو سجدہ کردے نے اور خالق کائنات نے اعلان فرمایا وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ اور او لوگ جڑے رب نو نہیں سجدہ کردے او رب دے عذاب دے حقدار بن جاندے نے اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ تے جو چاہے رب کر سکتا ہے رب دے کول سارے اختیار نے تو میرے بھائیو ہر چیز رب نو سجدہ کرے رب کے آکے چکے رب نو یاد کرے اے صبح صبح دا ٹائم ہوندا ہے فجر دی نماز دا ٹائم گزر جاندا ہے سورج چڑھن دا ٹائم قریب ہوندا ہے پرندے چہچہاندے نے درختاں تے بولدے نے رب دا ذکر کردے نے ہر چیز رب نو یاد کر دیئے پانی دے اندر مخلوقاں نے بے شمار بے بہا
जिन्हां दी गिनती नहीं शुमार नहीं, वो भी रब दा जिक्र करते ने, रब नू याद करते ने। आओ मेरे भाइयों, अल्लाह जुल जलाल ने कुरान पाक के अंदर ऐलान फरमाया कि ए सारियां चीज़ां मैनू सजदा करदियां ने, ते इंसान नू मैं पैदा कादे वास्ते फरमाया। अल्लाह जुल जलाल ने ऐलान फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमा रहे हैं मेरे प्यारे महबूब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मशरक तो लेके मगरब तक रहने वाले, शुमाल तो लेके जुनूब तक रहने वाले ऐलान कर दे वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिन्ने भी जिन मैं पैदा किते ने अपनी इबादत वास्ते पैदा किते, जिन्ने इंसान पैदा किते ने सारे दे सारे मैं अपनी इबादत वास्ते पैदा किते मैं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आओ इतने बस ने रब्बुल आलमीन ने कुरान नाज़िल फरमाया मेरे प्यारे महबूब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने कायनात दे लोगों को कह दिया, फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सोने आया सारे जहान दे लोगों नू दस दे कुल इन्ना सलाती, अल्लाह दा नबी नमाज पढ़े आदम तो लेके आखिरी नबी मुहम्मद तक जिन्ने भी अंबिया है सारे रब दी नमाज पढ़ते आए। कुल इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज व नुसुकी मेरी कुर्बानी, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया। रब्बुल आलमीन दे नबी जिस नबी दा तू मैं कलमा पढ़िया, फरमाया मेरी जिंदगी व महयाया मेरी जिंदगी व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह दे नबी फरमाने ने ओ मेरे सहाबा सुन लो, मेरा जीना मेरा मरना मेरी नमाज मेरी कुर्बानी, ये सारे जिन्ने दे जिन्ने भी अमल ने सारे दे सारे रब्बुल आलमीन दी जात वास्ते ने, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आजकल दी नौजवान नस्ल तबाह हो गए, नौजवान लड़के तबाह हो गए, नौजवान लड़कियां तबाह हो गई। नौजवान लड़का लड़की वास्ते कह रहे हैं मैं जी तेरे वास्ते रहा, मेरा जीना तेरे वास्ते, मेरा मरना तेरे वास्ते। ए मोबाइल ने तबाही ला दी है, ए मोबाइल ने बड़े बड़े नौजवान तबाह कर देते हैं। कई हराम मौत मर गए, लड़कियां मौत मर गई, हराम मौत मर गई और माँ बाप की इज्जत रोल के निकल गई चलिया गई। अल्लाह वो नौजवानों मेरे नौजवान वीरों को हिदायत नसीब फरमा, अल्लाह नौजवान मेरी बहन बेटियां को हिदायत नसीब फरमा। ये सारिया साडियां दूरियां कुरान तो रब दे जिक्र दी दूरी दी वजह तो बन जांदियां ने। अल्लाह दे नबी कह रहे हैं कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, अल्लाह मेरा जीना मेरा मरना मेरी नमाज मेरी जिंदगी, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब ने जिंदगी दी है रब वास्ते जीना है, रब ने जो सेहत दी है रब की इबादत करनी है। अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व
چیز رب نو سجدہ کرے اسی سجدہ نہ کریے رب دے نافرمان اور میرے بھائیو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ اللہ دے نبی جس نبی دا تو میں کلمہ پڑھیا ہے اسی محب رسول بڑا خوانے ہیں عاشق رسول بڑا خوانے ہیں بڑے بڑے محبت دے دعوے کرنے ہیں بڑے بڑے عشق دے دعوے کرنے ہیں آؤ میرے بھائیو نبی علیہ السلام نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ رب دا نافرمان بندہ اور رب دا فرما بردار بندہ ہے اے دے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے جڑا بندہ اذان سن کے نماز پڑھنے واسطے آ جائے اور رب دا فرما بردار بندہ ہے جڑا اذان سن کے مسجد نہ آئے اپنی منمانی کرتا رہے وہ شیطانی بندہ رب دا نافرمان بندہ ہے آؤ میرے بھائیو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت بلال مؤذن رسول رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال اذان کے میرا جی کردہ اسی نماز پڑھیے دلانو سکون مل جائے حضرت بلال نے اذان کہی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دیا وڈیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دیا وڈیا اشہد اللہ الہ الا اللہ دو جگ وچ تم پایا حضرت بلال نے اذان کہی ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ نے وضو کی تے نماز پڑھی جماعت پڑھی ہے تے فرمایا ساڈے دلانو سکون مل گیا ہے الحمد للہ اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض اس واسطے رب کے سجدہ کیتا جائے رب نو راضی کیتا جائے اس مالک نے پیدا کیتا کن نے پیدا کیتا ذرا بولو اللہ ذوالجلال نے اور اے 360 جوڑے نے صحت دیتی ہے جوانی دیتی ہے اور ہر نعمت نال نوازے ہے تے پھر آ کے اسی رب کے سجدہ ریز نہ ہوئیے تے ساڑھے تو وڈا کم وقت بندہ کوئی نہیں میرے بھائیو انہاں لوگاں نو دیکھو جنہاں کول اکھاں ہے نے پر دیکھن دی قوت نہیں انہاں لوگاں نو دیکھو زبان ہے پر بولن دی قوت نہیں کان ہے نے پر سنن دی طاقت نہیں پیر ہے نے چلن دی طاقت نہیں ہاتھ ہے نے پکڑن دی طاقت نہیں اے صحت اور تندرستی دین والا کون ہے کہندے نا جی ہزار اے جڑی تندرستی ہزار نعمت نال وعدے میں نہ کئی ہزار لکھاں نعمت نال وعدے اے دے ورگی نعمت دنیا اندر ہے ہی کوئی نہیں ماری جی مزوری آ جائے فالج دا مسئلہ بن جائے ایک ہاتھ یا ایک تے پیر لت کم نہ کرے تے کننا پرابلم بن دے تھڑا تڑ مارے آ جائے او دی خدمت کرنا انہوں اٹھا کے لے جانا واش روم لے جانا لے آنا کنیا پرابلمہ بن جاندیاں نے کی ہے جی بلڈ پریشر آئی ہوئے ہے تے فالج دا ٹیک ہو گیا ہے صحت بھی رب نے دیتی ہے تے رب کو منگے آ جائے تے رب دوبارہ بھی لٹا دیندہ ہے رب کہندے میرے بندے میں موجود ہاں میں جدوں چاہواں ان بطش ربک لشدید جدوں چاہواں پکڑ سکنا وا تے اس واسطے میری پکڑ بڑی سخت ہے تے میرے بھائیو نوجوانی آ جائے صحت آ جائے تے پھر اسی دے اتے گمانڈ نہ کریے رب کے سجدہ کریے اپنے مالک نو راضی کریے کیونکہ پیدا کرنے والا وہ ہے اکھاں دین والا ہوئے ہاتھ دین والا ہوئے پیر دین والا ہو زبان بولن واسطے دین والا رب العالمین دی ذات ہے تے پھر انیاں نعمتاں لے کے پھر اسی رب دا شکر ادا نہ کریے رب نو راضی نہ کریے تے پھر اسی بد قسمت کم وقت لوگ تے جے اسی رب نو یاد کرانگے آگے رب کے سجدہ ریز ہو جانے رب دا شکر ادا کرنے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا رب کہہ رہا میرے بندے تو مانگدا جا میں تینوں عطا کرتا جا آؤ میرے بھائیو اس واسطے
پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب کے نماز رب دی نماز پڑھنی ہے رب دے اگے آ کے سجدہ ریز ہونا ہے تے او دی ذات واسطے خالص ہو کے آؤ میرے بھائیو رب العالمین نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا اللہ ذو الجلال فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون اے دنیا جہان دے لوگوں سونے اعلان کر دے کامیاب ہو گئے مومن لوگ قد افلح المؤمنون کامیاب ہو گئے مومن لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے نماز پڑھنے واسطے آ گئے اللہ فرما رہے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون او لوگ کامیاب جڑے رب کولوں ڈر کے نماز پڑھتے ہیں خشوع خضوع والی نماز پڑھتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون اللہ فرما رہے ہیں او لوگ مومن نے کامیاب وہ لوگ نے جنہیں لغو گلہ تو پرہیز کرتے ہیں والذین هم للزکاة فاعلون تے رب نے مال دیتا رب دی راہ دے اندر خرچ کر دینے اور میرے بھائیو اللہ فرما رہے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اللہ فرما رہے ہیں میں نماز دا ٹائم ہو جائے نماز پڑھو رب نے مال دیتا ہے رب دی راہ دے اندر خرچ کرو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ رب نے مال دیتا ہے رب دی راہ دے اندر دیتا جائے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ تے رب دے نگراہ دے اندر آؤ رب دے کر دے اندر آؤ چکن والیاں دے نال چک جاؤ رکوع کرن والیاں دے نال رکوع کرو سجدہ کرن والیاں دے نال سجدہ کرو اللہ فرما رہے ہیں والذین هم للزکاة فاعلون رب نے مال دیتا ہے دی راہ دے اندر خرچ کرو والذین هم لفروجهم حافظون اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرو الا علی زواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین رب دا قرآن فرما رہے اپنی بیویاں دے علاوہ کسے نو نہ دیکھو الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون فرمایا نکاح کیتا جڑی بیوی تہاڈی زوجہ بن کے آئی ہے او دے علاوہ آسے پاسے نہیں جانا کسے نو نہیں چھونا فرمایا مومن بندہ او ہے متقی بندہ ہو ہے پرہیزگار بندہ ہو ہے تے امانت دیتی جائے امانت اندر خیانت نہ کرے میرے بھائیو اللہ ذوالجلال نے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون اپنی نمازاں دیاں حفاظت کرو اور میرے بھائیو الذین هم فی صلاتہم خاشعون بندہ آ جاندہ کہ رب دے در کھڑا ہو گیا ہاتھ بننے نے تے کہہ رہے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہ تو پاک ہے سبحانک اللہم سنا سانو سارے انو آؤں دیئے پر ایدہ ترجمہ نہیں
ਇਹਦਾ ਮਾਨੀ, ਇਹਦਾ ਮਫਹੂਮ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਖੜੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਖੜੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਫਲ ਪੜ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਨਤਾ ਪੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੁਬਹਾਨਕ ਅੱਲਾਹੁम्मा व बिहम्दिका। अल्लाह तू पाक अपनी तारीफां दे नाल व तबारक स्मुका। अल्लाह तेरे नाम बाबरकत ने व तआला जद्दुका। अल्लाह तू बुलंदी वाला, तू बुजुर्गी वाला, वला इलाहा गैरुक। अल्लाह तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं, रब्बा तेरी इबादत है, तू ही मुश्किल कुशा, तू ही हाजत रवा है। फिर बंदा कह रहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफा अल्लाह तेरे वास्ते, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तमाम तारीफा, सारी तारीफा तेरे वास्ते, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तू सारे जहाना दिया मखलूकात नू सब नू पालन वाला कौन है? अल्लाह। बोलो कौन है? सब नू पालन वाला कौन है? अल्लाह। प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जमीन ते खड़ा है, घर खड़ा है, मस्जिद अंदर खड़ा है, दुकान ते कारोबार गया, सफर अंदर नमाज पढ़ रहा, खड़ा है, रब दे दरबार, रब दी हाजरी दे रहे हैं ते कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तमाम तारीफा तेरे वास्ते, अल्लाह सारे जहाना नू पालन वाला तू है। आसमान तू रब्बुल आलमीन कह रहे हैं। जिस नबी दा तू मैं कलमा पढ़िया, उस नबी ने अपने ज़बान नबूवत ऐलान फरमाया। आसमान तो रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, आसमान ते रब्बुल आलमीन कह रहे हैं हमदनी अब्दी, हमदनी अब्दी। मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की थी, कह रहे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आसमान ते रब्बुल आलमीन कह रहे हैं हमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की थी। मस्जिद अंदर आओ, घर के अंदर नफल नवाफल पढ़ो, तहज्जुद की नमाज का टाइम मिले तहज्जुद पढ़ो, 2 नफल पढ़ो, 8 पढ़ो, 11 रकअतां पढ़ो। हर रकअत अंदर कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर रकअत के बदले आसमान ते रब्बुल आलमीन कह रहे हैं हमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की थी। इत्थे ही बस नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बीमार है ते बैठ के पढ़ रहे हैं, तद भी लेट के पढ़ रहे हैं, तद भी आसमान ते रब्बुल आलमीन कह रहे हैं हमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की थी। आओ मेरे भाइयों, ऐन दी नमाज पढ़िए, ठहर ठहर के पढ़िए, खलूस नीयत नाल पढ़िए, रब कोलों डर के पढ़िए। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। रब कोलों डर के नमाज पढ़ रहे हैं, आसमान से रब्बुल आलमीन कही जा रहे हैं हमदनी अब्दी अर्रहमानिर रहीम। अल्लाह तू बड़ा मेहरबान है, निहायत ही रहम करने वाला है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह आसमान ते फरमा रहे हैं इसना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की थी। आओ मेरे भाइयों, इंज दी नमाज पढ़िए। असी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है जिहड़ी सूरत फातिहा बंदे दे दरमियान और रब दे दरमियान राबता और रब्बुल आलमीन इन्हां दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, आसमान ते रब्बुल आलमीन अपने बंदे दा जवाब देंदे जा रहे। कह रहा अर्रहमानिर रहीम, आसमान ते रब्बुल आलमीन कह रहे हैं इसना अलैया अब्दी,
میرے بندے نے میری ثنا بیان کی تھی. بندہ زمین تے کھڑا کہہ رہے ہیں مالک یوم الدین. اللہ تو جزا سزا دے دن دا مالک ہے. آسمان تے رب العالمین کہہ رہے ہیں بجدنی عبدی. میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی تھی. آؤ میرے بھائیو ایندی نماز پڑھی جائے, سانو سورت فاتحہ دا ترجمہ آئے, سنا سبحانک اللہ اے دا ترجمہ آئے. میرے بھائیو انشاءاللہ مزہ آئے گا, لطف آئے گا. فرضی نماز ہوئے سنتا پڑھیے, نوافل پڑھیے, کوئی بھی نماز پڑھیے تو میرے بھائیو رب العالمین دیاں سناواں بیان کریں گے, تعریفات بیان کریں گے. آسمان تے رب العالمین ساڑیاں تعریفاں کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر بندہ کلہ رب نو یاد کرے رب العالمین یاد کر رہے ہیں. اور ایک حدیث اندر آندا ہے اللہ پاک اپنے فرشتیاں نو بلا کے کہندے میرے فرشتے ہو تسی تو کہندے سی اے بندے دنیا تے خون ریزی کرن گے, میرے بندے ہو ویکھو میرے بندے میری بندگی کر رہے ہیں, میری تعریفات بیان کر رہے ہیں. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد, اللہ خاص تیری عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین, اللہ تیرے کولوں ہی خاص اسی مدد منگنے ہیں. پھر کسے کولوں مدد منگن دی لوڑ نہیں پے گی. رب اگے آگے سوال کریں گے, سجدے پیا رب اگے دعاواں کر رہے ہیں ربا میں بیمار ہاں, یا ربا مینوں فلاں پریشانی کاروبار دی ٹینشن ہے. رب اگے دعا کریں گے, رب انشاءاللہ دعا قبول کر کے پریشانیاں دور کر دیں گے, بیماریاں دور ہو جان گیاں, ٹینشناں دور ہو جان گیاں, سب کچھ چلا جائے گا, رب دیاں رحمتاں ہوں گیاں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سانو صراط مستقیم تے چلا دے. صراط الذین انعمت علیہم, اللہ انہاں لوگاں دا رستہ جنہاں اتے تیرا انعام ہویا. اسی دعا کری جا رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, اللہ جنہاں اتے تو اپنا انعام فرمایا اللہ انہاں دا رستہ دکھا دے. رب العالمین نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین, انعم اللہ علیہم من النبیین. سونیا میں انبیاء تے انعام فرمایا, من النبیین و صدیقین, میں صدیقین تے انعام فرمایا, والشہداء جنہاں نے رب دی راہ دے اندر جانا دیتی انہاں تے اپنا انعام فرمایا, والصالحین تے او لوگ جڑے نیک عمل کر دے. اسی آئے ہیں نیکی واسطے آئے ہیں, اللہ فرما رہا ہے میں انہاں تے اپنا انعام فرمایا ہے. من الصالحین نیکی کرنے والے, نماز پڑھنے والے, رب دی راہ میں خرچ کرنے والے, کوئی بھی نیکی دا عمل آ جائے وہ نیکی دا عمل کرنے والے اللہ فرما رہے ہیں میں انہوں لوگوں ہوتے اپنا انعام فرمایا. من الصالحین وحسن اولئک رفیقا, تے قیامت والے دن انہاں دا ساتھ مل جائے گا. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ جنہ ہوتے تیرا غضب ہویا ہے, فرعون قارون وغیرہ, اللہ انہاں دے رستے تو سانو بچا لئی. تے رب العالمین نے فرمایا اے بندہ دعا کرتا ہے پھر کہندا ہے آمین. اے دی آمین دے نال فرشتے بھی کہندے نے آمین, رب کہندے میں دی دعا قبول کر لینا وا. میرے بھائیو الذین هم فی صلاتہم خاشعون, آؤ رب کولوں ڈر کے نماز پڑھیے, رب العالمین نو راضی کیجئے. تو میرے بھائیو این دی اسی نمازاں پڑھاں گے, رب کولوں ڈر کے پڑھاں گے. اگے
رکوع دی دعا، رکوع تو بعد دی دعا، سجدہ دی دعا، تشہد، تو میرے بھائیو درود شریف، درود پاک، درود ابراہیم، ایدہ جب سانو ترجمہ آئے گا میرے بھائیو، رب کے رو رو کے نماز پڑھاں گے، دل نو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، تے رب اے ہو جی نماز قبول کرن گے، تے پھر دوبارہ دل کرے گا چلیے یار رب دے گھر جا کے دوبارہ پھر پڑھ لئیے۔ آؤ میرے بھائیو، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ وضو کرتا ہے، وضو کر کے آ کے 2 نفل تحیات الوضو پڑھتا ہے یا مسجد اندر بیٹھن واسطے 2 نفل پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیندے نے۔ اور اتھے ہی بس نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا وضو کرتا ہے، وضو کر کے آ کے 2 نفل پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین او دے اتے جنت واجب کر دیندے نے۔ میرے بھائیو، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا وضو کرتا ہے، وضو کر کے مسجد اندر آندا ہے، 2 نفل پڑھتا ہے، فرمایا اے دے واسطے جنت اندر 2 محل بنا دیندے نے۔ میرے بھائیو، اس واسطے آؤ نوافل پڑھیے، سنتا پڑھیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ دن اور رات اندر 12 رکعتاں پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین او دے واسطے جنت اندر محل بنا دیندے نے۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ دے رسولو 12 رکعتاں کیڑیاں نے؟ فرمایا فجر دیاں 2 صبح والیاں، فجر دی فرضاں تو پہلے 2 سنتا، اور زور تو پہلے 4 سنتا، زور تو بعد پھر 2 سنتا، مغرب تو بعد 2 سنتا، فرمایا عشاء تو بعد 2 سنتا۔ جڑا بندہ انہاں تے ہمیشگی کردا ہے، پڑھدا ہے، فرمایا اے دے واسطے جنت اندر محل بن جاندا ہے۔ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔